Thank you very much for inviting us. Video. Hi. Thank you, Andy, everybody. Welcome. Tingin sa malayo. Thank you very much for coming, mga langga. Thank you, mga beautiful. Yes. Kain na kami. Surprise. Kain na. Mga girls. Welcome to Germany. I'm Susan. Ito kami mga artista sa Archel. We have two, Julie and Romeo. Wala lang. Naligaw kami dito sa Archel, sa Bamberg. From Nürnberg! Ito, ayan. From Nürnberg. Nürnberg din siya. From Schönbrunn. I want you in Christmas is you. Aling, ding, dong. Alin na, mag-shopping na tayo.